अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की क्लास में हम सूरतुल हुजुरात पढ़ेंगे। आयत नंबर 3, आयत नंबर 4 तजवीद के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दून أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون.